अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्ब हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखते हैं आज शो में क्या है। आज हस्बे हाल में इब्तिदाई गपशप के बाद सुनेंगे खबरों पर तबसरा, उसके बाद होगा एक क्रॉनिक पेशेंट का इंटरव्यू, बात करेंगे कि शादी के बाद औरत के नाम की तब्दीली का रुझान कहां से आया, और अजीजी साहब अपनी फिल्म में आपकी मुलाकात कराएंगे फिल्म स्टार मीरा से। मगर इब्तदाई गुफ्तगू करने से पहले मैं कुछ गुफ्तगू कर लूं जी। इब्तदाई गुफ्तगू भी आप ही ने फरमानी है जनाब। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। आई थैंकफुल टू यू एंड मैं हमेशा बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे यही सिखाया कि बुजुर्गों का एहतराम करो। वेरी गुड, और बच्चों का भी। बात आगे ना बढ़ाया करो, बात हो जाए उसके पीछे मत भागा करो। ओके ठीक है, हो गई जी, ठीक है जी, ठीक है। नाजरीन, आज वहीदा शाह साहिबा के मारे हुए थप्पड़ की गूंज को 7वां दिन हो गया है, जिस पे आला अदलिया की तरफ से बड़ा मुस्बत और तसल्ली बख्श कदम उठाया गया है, जिससे लोग अदलिया की तरफ से बहुत मुतमईन हुए हैं। मगर उनकी पार्टी की क़यादत की तरफ से वहीदा शाह साहिबा के मारे हुए थप्पड़ के वयन के बराबर अभी तक रद्द अमल सामने नहीं आया। रद्द अमल यार खाक सामने आएगा। उनकी पार्टी तो अभी तक वहीदा शाह साहिबा का मुकम्मल तौर पर दिफा करती हुई नजर आ रही है, और आज ये खबर दूसरी बार सुनने को मिली है कि उन दोनों मुतासरा खवातीन ने वहीदा शाह को माफ कर दिया। हाँ, उन दोनों खवातीन को वहीदा शाह को माफ करने का हक पूरी तरह हासिल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस रोज वहीदा शाह के थप्पड़ से वो सिर्फ 2 खवातीन ही मुतासिर हुई थी? उस दिन पूरी कौम उस पेशे की तस्लील हुई थी, पूरी कौम खून के आंसू रोई थी। अन्य तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मंजर देख के हर घर के अंदर जितने भी अफराद बैठे हुए थे, बूढ़े बच्चे खवातीन, सब ने एकदम मुंह से यही निकाला था कि ओए होए होए ये क्या हुआ। इससे पहले भी इलेक्शनों में ऐसे वाकयात होते थे, मगर वो सुनने में या पढ़ने में नजर आते थे। मगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, वसी हो गया है, इसका ये तो फायदा हुआ है कि उसने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया कि ये हो क्या रहा है मुआशरे में। अब उस हवाले से ही मेरा ख्याल है कि लोग उसका रिजल्ट भी चाहते हैं और इंसाफ भी चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। मगर यार, ये तुम्हारा जो मीडिया है, ये जो सेनेट के इलेक्शन में करोड़ों रुपये बैठकों में बैठ के तो तकसीम हुए हैं, मीडिया तुम्हारा उन कमरों में नहीं पहुंच सका कि जहां जहां कितने कितने करोड़ से जो खबे हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया उन ड्राइंग रूम्स तक तो रसाई हासिल नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल ये क्रेडिट तो दो कि मीडिया वो सारी बातें, मतलब पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है कि सेनेट के इन इंतखाबात में किस तरह जो MPAs और MNA हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने अपने ज़मीर के सौदे किए हैं। गुज़िश्ता रोज़ के सेनेट इलेक्शन के हवाले से आज ये इंतहाई अफसोसनाक अखबारी रिपोर्ट्स पढ़ने को मिली हैं कि जितने में एक टेक्सटाइल मिल लगती है, उतने में एक सेनेट की सीट बिकी है। हाय 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 हाय, ये तुम देख लो यार, पंजाब में ये पीपल्स पार्टी के असलम गिल के जीतने के जश्न की तैयारियां हो रही थी और जीत गया काफ लीग का मोहसिन लगारी। ये भी तो बताओ ना कि काफ लीग के मोहसिन लगारी को वोट किसने दिए हैं? नून लीग ने, पीपल्स पार्टी के MPAs ने। अच्छा जी। और तुम ये देखो कि कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज के इंतखाबात में पंजाब में पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। मैं तो ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को तो छोड़ो एक तरफ, जो नून लीग की इखलाकी साख है, असल में तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। कौन सी इखलाकियात, सियासी इखलाकियात आपको ये इजाज़त देती हैं कि आप यूं अपनी निगरानी में बैठकर सियासी जोड़ तोड़ करें और फिर अपने जो मन माने नताइज हैं वो हासिल करने के बाद फिर आप उसको मोड़ तोड़ कर अपनी सियासी ऐनक से देखें, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। अगर कोई दूसरा करे तो हॉर्स ट्रेडिंग है, और ये खुद करे तो वो जायज़ है। और यार, ये जो सियासतदान हैं या हुक्मरान हैं, ये किसी भी पार्टी के हैं, ये जो बेअसूलियां करने वाले हैं, वो को टम्बकटू से या फिलाडेल्फिया से तो इलेक्ट होके नहीं ना आए हुए, ये हम लोगों ने इलेक्ट किए हुए हैं। और हमारी जहनीत मेरे समेत क्या बन गई हुई है, हम अपनी अपनी मर्जी की बात करना चाहते हैं, अपनी अपनी मर्जी का रिजल्ट देखना चाहते हैं, अपनी अपनी मर्जी के डिसीजन दे रहे होते हैं, बयानात दे रहे होते हैं। कभी भी हमने बोलते हुए या अपनी चाहत में ये महसूस किया है या ये ज़हन में रखा है कि मुल्क की और कौम की बेहतरी किस में है? ना, फौरन हर शख्स हम में से सच और झूठ का फतवा 1 सेकंड में जारी कर देता है, पूरे यकीन के साथ। मैं बड़े अफसोस के साथ, कल हमने जावेद हाशमी साहब का इंटरव्यू किया था, उसमें मैं हैरान रह गया हूँ कि कुछ लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया है कि आपने जावेद हाशमी साहब जैसे बाअसूल और ईमानदार सियासतदान की बेतौकीरी की है, तौहीन की है।
दूसरी तरफ उन लोगों ने भी एतराज़ किया है कि आपने जावेद हाशमी साहब का इस कदर बाएहतराम, इस कदर रिस्पेक्टेबल इंटरव्यू क्यों किया है, जबकि आप बाकी किसी पॉलिटिशियन को इस काबिल नहीं समझते और बहुत आड़े हाथों लेते हैं। जावेद हाशमी साहब को कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि आपने इतना मुअद्दब इंटरव्यू किया है। अब तुम्हें एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि वो मेरे पास जो वो ब्लैकबेरी है जिस पर हम ये फीडबैक लेते हैं, उसमें सारा जो पिछले थ्रेड्स हैं वो सेव होते हैं। एक शख्स ने बाकायदा, जब जावेद हाशमी साहब नून लीग में थे तो जावेद हाशमी साहब की शान में वो तबर्रेबाजी की हुई थी जिसका कोई हदो हिसाब ही नहीं है। और कल वही शख्स उसी नंबर से उसने मुझे मैसेज किया हुआ है और इस बात पर सीख पा नजर आ रहा है कि आपने जावेद हाशमी साहब की इस कदर तौहीन क्यों की है। यानी जावेद हाशमी साहब जब नून लीग में थे तो मोहतरम नहीं थे, जब वो तहरीक इंसाफ में आ गए तो काबिल एहतराम ठहरे। नहीं, ये तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था कि वो अब तहरीक इंसाफ में मैंने उनकी शान में क्या गुस्ताखी की है? तो कुछ भी मैं नहीं जावेद किया। हाशमी साहब का खुद बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन जावेद हाशमी साहब सियासत के इसी तालाब में स्विमिंग कर रहे हैं जिसमें दीगर सियासतदान मौजूद हैं। इतराज मुझ पर यह किया गया कि जनाब आपने जावेद हाशमी साहब की खुदा न खास्ता माजूरी का मजाक उड़ाया है, तो इस तरह अगर लबो लहजे की बुनियाद पर आप इस तरह फतवेबाजी शुरू कर देंगे तो फिर तो चौधरी शुजात साहब का इंटरव्यू भी हमें नहीं करना चाहिए, जो बाकायदा अपने इंटरव्यू पर खुशी का इजहार करते हैं, खुले दिल के साथ अपनी तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं और उसको वेलकम करते हैं हमेशा। यार वो काबली के हैं, ये जावेद हाशमी साहब अब तहरीक इंसाफ के हैं। तुम जरा ध्यान से किया करो ना इंटरव्यू। तुम पता नहीं कौन सा वो बेवकूफ सा बंदा इधर बैठा के तो इंटरव्यू। ये तो बात इंतहाई बेवकूफ है। नहीं, वो ठीक याद करा रही है। वो एक खूबसूरत सा हमें प्यारा सा क्यूट सा बंदा बैठा लेते हैं। ये जरा ज्यादा हो गया यार। अब यही अपने शो में ही देख लो ना, है हम किसी एक तरफ टिकते, उधर की बात करें तो नहीं, हाँ है उधर की बात नहीं ज्यादा है, मैं कहाँ जाऊँ मैं? यार मैं तो सिर्फ ये पॉइंट वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ये एतराज़ हम पर करता है कि जावेद हाशमी साहब चूंकि बहुत ज़्यादा बाअसूल और ईमानदार और रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन है, उनका हमने इंटरव्यू क्यों किया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन दीगर सियासतदानों का हम इंटरव्यू करते हैं क्या वो बेईमान है, क्या वो मुस्तनद या यानी तस्लीम शुदा बेईमान लोग हैं। पाकिस्तान में कोई सरकारी इदारा है, महकमा है, अदालत है जो ये सर्टिफिकेट जारी करती है कि फलां शख्स ईमानदार है और फलां बेईमान है। जहां तक इल्जामात की बात है वो तो जावेद हाशमी साहब पर भी है। यार इस हवाले से मेरे ये इनमें तो एक सीधी सीधी सी बात आती है, वो जावेद हाशमी हो, चौधरी शुजात साहब हो, वो वजीर आज़म साहब हो, सदर साहब हो, कोई बंदा हो, जहांगीर बदर साहब हो, कोई बंदा हो, वो सारे हमारे अपने हैं। हमारा हक बनता है उनके मुतल्लक बात करना। हमारा हक नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने यही पॉलिटिशियंस हैं। पहली बात तो ये कि यही सियासतदान है, यही सियासी जमातें हैं जिन्होंने मुल्क चलाना है। अगर हम इनको लोगों को डिसइल्यूजन करना शुरू कर देंगे इन सियासी जमातों के हवाले से, इन सियासतदानों के हवाले से, तो मुल्क कौन चलाएगा? यही लॉट है, यही इन्हीं लोगों ने मुल्क चलाना है। हमने सिर्फ ये देखना है कि इनमें से बेहतर कौन है। हम अपनी समझ बूझ के मुताबिक बात करते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं वो दुरुस्त हो, वो गलत हो सकती है, लेकिन बदनीयती पर मबनी नहीं होती और बदनीयती पर मबनी होनी भी नहीं चाहिए। कोशिश करते हैं कि नेक नियति के साथ बात की जाए। हाँ, गलती हो सकती है, गलती का एहतमाल हर जगह मौजूद है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। थर्ड ईयर की लड़कियां इतना बोलती अब मैं थर्ड ईयर में हो गई हूँ, बस एक साल मेरा रह गया। जब मैं बीए कर लूंगी ना फिर इंशाल्लाह मैंने देखना, मैंने यूनिवर्सिटी जरूर जाना। मैंने अपने अब्बू को कह दिया, नहीं अब्बू मैंने यूनिवर्सिटी जरूर, मेरा तो ख्वाब था, चूंकि मैंने ख्वाब देखा हुआ है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो मैं तो यूनिवर्सिटी जरूर जाऊंगी। बस मैंने पापा को कह दिया। चाचू से भी मैंने कहा था कि अब्बू से छोड़ दो यार। आप मेरी बात सुनो, ऐसी नकलें उतारना शुरू कर देते हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा ये फर्ज है, हम में से हर एक का ये फर्ज है कि अपना जो पसंदीदा सियासतदान है या अपना जो कायद है, रहनुमा है, अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं तो हमारी मोहब्बत का अव्वलीन तकाजा ये है कि हम उसको राह रास्त पर रखने के लिए उस पर जो तनकीद होती है उसको वेलकम करें और खुद भी उसकी कमजोरियों पर नजर रखें, उसको अप्रिशिएट जरूर करें। लेकिन अगर मीडिया उस पर तनकीद करता है तो उसको खुले दिल के साथ वेलकम करें, उस पर गौर करने की कोशिश करें ताकि आपका लीडर भी सही रास्ते पर रहे। इसमें तुम्हारी थर्ड ईयर की स्टूडेंट कहां से आ गई? बहुत बोलता है ये। अब तुम तो मुंह में घुंघरियां डाल के बैठे रहते हो ना। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्र है तुमने बराबर छिड़ा दिया। अजीज साहब, आज
آج کی پہلی خبر وہ بھی آپ کے مرشد کی. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. واہ 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 واہ, کیا فرماتے ہیں مرشد پاک. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی کیئر ٹیکر ہوگا نہ چیئر ٹیکر. اب نہ وزیر اعظم اوپر جائے گا نہ اندر اور نہ ہی باہر. نہ اندر پہ باہر. مرشد پکڑے تو نہیں گئے. ان کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم آپ کی جیل میں نہیں جائے گا. میں صدقے جاؤں, یعنی ایک جگہ پہ بیٹھے رہے. بالکل قائم رہے. سرکار ویسے بہت مشکل ہوتا ہے ایک جگہ پہ بیٹھنا. یہ مجھ سے پوچھ کے دیکھیں 1 گھنٹہ میں یہاں بیٹھتا ہوں, ہائے 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 ہائے, اللہ جانتا ہے ایک ایک جگت کے لیے اس جابر اینکر سے جیسے میں بیت ہوتا ہوں. اور میرے مرشد نے دیکھو سیدھا ہی کہہ دیا یار نہ کو اندر جائے گا نہ باہر. آہا, مرشد کیا بات کی آپ نے, ایک پما بنتا ہے. آئے ہائے. ویسے مرشد جب میں آپ کا پما لیتا ہوں تو آپ اپنے سیکٹری کو کہتے تو نہیں ہے کہ یار یہ زیادہ فری نہیں ہو رہا. مرشد میں ذرا لاڈ میں آ کے پھر پما لے لیتا ہوں. ذرا تم میرے مرشد کی بات پہ غور کرو کہ اب کوئی وزیر اعظم باہر نہیں جائے گا, یعنی خارجہ پالیسی ختم, کوئی غیر ملکی دورہ نہیں کریں گے مرشد. ایسے مرشد اگر وزیر اعظم نے باہر کے دورے بھی نہیں کرنے تو پھر ادھر کیا 72 گھنٹے سائیکل چلائے گا. میرا مطلب ہے یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. تمہیں نہیں پتا 72 گھنٹے سائیکل چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے, اور اس میں پھر سائیکل لٹا کے آنکھ سے روپیہ اٹھانا. وزیر اعظم کو باہر بھیجنے سے تمہارے مرشد کی مراد ہے کہ آئندہ کسی وزیر اعظم کو جلا وطن نہیں کیا جائے گا, جدہ وغیرہ. اچھا یار, واہ 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 واہ, کیا بات ہے مرشد. اور مرشد نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہ کوئی اوپر جائے گا, یعنی 22 گریڈ تک ہی رہے گا وزیر اعظم. اچھا, وزیر اعظم 22ویں گریڈ کا ہوتا ہے؟ ہاں, یہ سب سے آخری گریڈ ہوتا ہے 22 گریڈ. اچھا, اس کے بعد یا وزیر اعظم پھر ریٹائر ہو جاتا ہے یا پھر پھڑیا جاتا ہے. یار تمہیں نہیں پتا کہ وزیر اعظم کو اوپر بھیجنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یار تم چپ کر جاؤ, میں سمجھ گیا ہوں. میری اور مرشد, یار یہ مرشد اور مرید کی بات میں بولتا کیوں ہوں. مرشد نے یہ بھی کہا ہے کہ اب کوئی وزیر اعظم اندر بھی نہیں جائے گا. شاباش مرشد, کر لڑائی ہو پڑی ہے, اندر کیوں نہیں جائے گا؟ اندر سے مراد جیل ہے یار. اچھا 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 اچھا, وہ جیلیں میرے مرشد نے بڑی دیکھی ہوئی ہیں. اب تو میرے مرشد کو جیلوں کی اتنی پہچان ہو گئی ہے, فلم دیکھتے ہوئے بتا دیتے ہیں کہ اے سین مچ جیل جو ہے. یہ جو ریما کا گانا ہو رہا ہے, یہ پیچھے جو دیوار نظر آ رہی ہے نا, یہ اڈیالہ جیل کی ہے. اور جب یہ گانا ہو رہا تھا میں دیوار کے پیچھے تھا. ثابت ہو گیا ہے کہ براک اوباما کا امریکی برتھ سرٹیفکیٹ جعلی ہے. ایریزونا پولیس چیف کا بیان. کیوں جی, میں تمہیں کہتا رہا ہوں نا کہ یہ ہے یہی کا یار. میں ادھر جا کے یہ صدر لگ گیا ہوا ہے, یہ بندہ ہی ہمارا ہے. سرٹیفکیٹ اس کے جعلی نکلنے شروع ہو گئے ہیں. ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ اس کا بیان جعلی نکل آتا ہے. یہ ادھر کا ہی بندہ ہے, میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں. کہاں کیا ہے ادھر کا یار ادھر ہی میں نے سنا ہے فتح گڑھ چوڑیاں ہائی اسکول پڑھتا رہا ہے. ہاں ہاں, اس کے ایک کلاس فیلو نے مجھے بتایا یہ آدھے بازوؤں والی قمیض صرف اس لیے نہیں پہنتا, اس کو یہاں پمیری والے ٹیکے لگے ہوئے. میں خام خواہ امریکی بنا ہوا ہے. اس طرح کے بندے یہاں بارش ہو رہی ہو تو انڈر پاس کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور مرسیڈیز والے کو روک کے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جی باہر نہ نکلنا, گڈی گلی ہو جائے گی. خام خواہ امریکی. اس طرح کے بندے بیالوجی کے اسٹوڈنٹوں کے آگے ڈڈو بیچتے ہیں اور کوٹ بھی کھا لیتے ہیں کئی دفعہ. ہرے ڈڈو کے پیسے لے کے کالا ڈڈو دے دیتے ہیں, اور جب وہ پھینٹی لگاتے ہیں تو ترلے کرتے ہیں, نہیں پائی جی میں نے صبح ہرا ڈڈو ہی پکڑا تھا, وہ ہاتھ میں پکڑا رہا تو کالا ہو گیا. کہیں کو بندہ پلاٹ کی پیمنٹ کر رہا ہو نا تو اس طرح کا بندہ کہتا ہے خریدتے تسی لے آیا پلاٹ تے جیڑی بیری ہے نا اتھے جن جے, اور جن ہوتا کوئی نہیں, صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مکان بنا لے گا تو پھر میں بیر کہاں سے کھایا کروں. ایڈا ہی امریکہ کا صدر ہے. ایسے بندے تو اللہ جانتا ہے, یہ نارووال کی طرف ٹانگے کے کنڈکٹر ہوتے ہیں. یار بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی. ٹانگا دابو ہو جائے تو پچھلی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں, اولار ہو جائے تو اگلی سیٹ پہ آ جاتے ہیں, اور ایسے ٹرینڈ ہوتی ہے چلتے ٹانگے پہ سیٹ بدلتے ہیں, ٹانگا رکواتے تو نہیں. اس طرح کے شوخے منڈے تو فائر بریگیڈ کی گڈی کی گھنٹی پہ ڈانس شروع کر دیتے ہیں. بندہ پوچھے اتنے تو سچی مچی دیا آگاں لگی ہیں, تینوں کا دیا آگاں لگی ہیں. اس طرح کے بندے تو جنازہ قبرستان کی بجائے سکول میں لے جاتے ہیں,
और ऊपर से कहती है भाई जी इथों पढ़ा लो, मैं भी इथे ही पढ़े। वकला का एसएचओ समनाबाद पर तशद्दुद, वर्दी फाड़ डाली। इसे कहते हैं कानून की ताकत। बहुत अच्छे जनाब साहब, तन पई है मैनू, फैंटी पई है, ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਜੰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾਰਤੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਦੀ ਪਾਰਤੀ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਦੀ 'ਚ ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ, 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 2200 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਵਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੈਰ ਸੀ, ਵਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੈਰ ਸੀ ਯਾਰ। वर्दी की भी गया। और थोड़े लुटन दे खजाने में, चलो वर्दी 2200 रुपये नुकसान हो गया खजाने में, कोई गल नहीं। ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ, ਫੈਂਟੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ 3 ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ 2 ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਸਾਨ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਕਸੂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 40-50 ਡਾਕੂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸੀ ਡਾਕੂ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਇਲਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਕਾ ਕਲਾਸ ਵਾਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। 3-4 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੈ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਲੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੱਡਨੇ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜੇ ਤੇ ਵੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਸ ਚੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਸ ਚੜੀ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ। मारा किसने आपको? ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। किस वकील ने मारा है? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਉੱਥੇ 1,500-2,000 ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ਉਤੋਂ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नाज़रीन, सुलगते हुए हेल्थ इश्यूज पर बात करने के लिए आज अपने स्टूडियो में एक बार फिर हमने दावत दी है दायमी मरीज जनाब दीमा साहब को। हाय, ये जरा पंखा बंद करा दे। हाय, पंखा बंद कर दें। हाँ, बड़ी मेहरबानी। हाय, क्या हाल है हाय जी, दीमा साहब, कैसे हैं आप? हाँ जी, नजर नहीं आ रहा आपको? हाय, अब क्या हुआ है? आपका ताज़ा तरीन मर्ज क्या है? हाय, जो मेरा ताजा तरीन मर्ज है ना जी, वो भी कुछ 27 साल पुराना है। वो क्या है? मेरी आधी आंख में दर्द होती है जी। आधी हाय, हाँ जी आधी आंख में दर्द? जनाब, अगर आधे सर में हो सकती है तो आधे आंख में क्यों नहीं हो सकती? ये बीमारी मैंने खुद मार्केट में छोड़ी है। हाय, ये जरा पंखा चलवा दे। हाय, अच्छा जी, पंखा चला दें। हाय हाय, ये बीमारी। हाय, इनमें यार तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हाय, दिखाया था डॉक्टर को भी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा ये बाजू सो जाता है, तो आगे से कहता है सुता रहने दे, तू इन्हू काम ते भेजना है। हाय, मैंने कहा नहीं जी, मुझे यूं महसूस होता है जैसे इसमें कीड़ियां चल रही हैं। उस नामुराद ने कीड़े मार दवाई दे दी, कहता है वो इस पे मना करो। अब कीड़ियां भी मर गई हुई हैं और बाजू भी मर गया हुआ है। हाय, ये मैंने पंखा चलवाया था या बंद करवाया था? चलवाया था। तो बंद करा दे। हाय,
اور دیما صاحب آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے؟ اچھے ڈاکٹر کو ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھا چکا ہوں میں. جس طرح شہر میں کوئی نواں ہوٹل کھلے تو ہر گجرا والیہ فرض سمجھتا ہے کہ جا کے اس کا کھانا چیک کرے, اسی طرح کوئی بھی نواں ڈاکٹر شہر میں آتا ہے تو میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ جا کے اس کو چیک کرواؤں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے چیک نہیں کرتے, میں ڈاکٹر کو چیک کرتا ہوں. ڈاکٹروں کے پیچھے چل چل کے تو میری ٹانگوں میں گلٹیاں بن گئی ہوئی ہیں. ہائے ہائے میری یہ گلٹیاں. دیما صاحب جو مسئلہ مجھے سمجھ آتا ہے تمہارا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو دوائی لکھتا ہے نا تم کھاتے نہیں. جنید صاحب دعائیں تو میں اتنی کھاتا ہوں, اب تو میرے گھر میں ہانڈی بھی اس طرح کی پکتی ہے. آلو پیناڈول, مٹر ڈسپرین, کف سیرپ کا کسٹرڈ بنوا لیتا ہوں. اب تو دوائی میں پانی کے بغیر بھی کھا لیتا ہوں. ہاں جی, گولی منہ میں رکھتا ہوں وہ خود ہی پیدل معدے تک پہنچ جاتی ہے. دل کی گولی کھاؤں تو وہ سیدھا دل میں جاتی ہے. رستے آ گئے اب تو دوائیوں کو میرے. دل کی گولی دل تک نہیں جاتی, خون میں ہی جاتی ہے. نہیں جی, میری دل کی طرف ہی جاتی ہے, رستہ جو آ گیا اسے. مگر جناب اب میں کیا کروں, دوائیوں کے ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں. اب تو بینک کے باہر اتنے گن مین نہیں ہوتے جتنے میڈیکل سٹور کے باہر ہوتے ہیں. دوائیاں تو بہت مہنگی ہو گئی ہیں. اتنی مہنگی جنید صاحب, ابھی پچھلے دنوں مجھے وہم ہو گیا تھا کہ میں جب سویا ہوتا ہوں تو میں جاگ رہا ہوتا ہوں. ڈاکٹر نے مجھے ایک کیپسول لکھ دیا سلیپومائسین. میں وہ میڈیکل سٹور سے لینے کے لیے گیا. مجھے وہ میڈیکل سٹور والا کہتا ہے 775 روپے کا کیپسول ہے. میرے پاس صرف اوپر والے 75 تھے. اس نے کیپسول میرے اوپر سے وال کے واپس ڈبے میں پھینک دیا. مجھے کہتا ہے فرق پڑا ہے؟ میں نے کہا ہاں پڑا ہے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا پہلے 75 میری جیب میں تھے, اب تمہارے گلے میں. یہ ذرا پنکھا بند کرا دے. بند ہی ہے جی. بند ہے؟ ہاں جی. اسے کہے ذرا کوٹ کے بند کر دے. میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی باہر آ رہی ہے. غریب مریض کا بہت برا حال ہے. ہائے ہائے یہ بیماری, عمر گزر گئی ساری, تیری 2 لکھیا کی ڈاکٹری میں بیمار کا جیون جائے. دیما صاحب آپ کو سارے گانے ہائے والے ہی یاد ہیں. آپ گانوں کی بات کرتے ہیں, میری تو موبائل کی رنگ ٹون بھی یہی ہے. اچھا جی, دوبارہ ڈینگی آ گیا ہے, آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرائے؟ مجھے یاد آیا آپ نے یہاں ڈینگی کا سپرے کروایا ہوا ہے. کروا لیا. بزرگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ سانپ یا ڈینگی کی بات ہو رہی ہو وہاں وہ آ بھی جاتا ہے. میں تو ابھی تک کوئی میرا خیال ہے 10-12 دفعہ ڈینگی کا ٹیسٹ کرا چکا ہوں. ہاں جی, ابھی پچھلے دنوں میں چھت پر گیا ہوں, وہاں دھوپ میں پڑی پڑی ہماری 4 پائی ڈینگی ہو گئی ہوئی تھی. میں فوراً دوڑ گیا ڈینگی کا ٹیسٹ کرانے کے لیے. ابھی میں سائیکل پہ جا رہا تھا, راستے میں سڑک کے اندر ایک بدماش کھڑا تھا. میں نے کہا پیچھے ہٹ. آگے سے مجھے کہتا بڑی ڈینگی طبیعت ہے تیری. میں وہیں سے دوڑ گیا ڈینگی کا ٹیسٹ کرانے. تیسری دفعہ میں نے ڈینگی کا ٹیسٹ اس وقت کرایا جب میں درجن انڈے گھر لے کے آیا. انڈے چھوٹے چھوٹے تھے. آپ کی پرجائی کہنے لگی یہ مرغی کے انڈے ہیں یا مچھر کے. میں ادھر ہی انڈے پھینک کے ڈینگی کا ٹیسٹ کرانے چلا گیا. یہ پنکھا تو بند کرا دے. بند ہے جی, بند ہے. بند ہے؟ ہاں جی. چلوا دے پھر. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, گھر میں سپرے کرواؤ. سپرے کے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے اپنے گھر کے دونوں کمروں میں شہباز شریف کی تصویریں لگوا دی ہیں. مچھر جب بھی آ کے فوٹو میں اس کی انگلی پہ بیٹھے گا خود ہی مر جائے گا, کیونکہ شہباز شریف کی انگلی بے شک اصلی ہو بے شک فوٹو والی ہو ہلنی ہے. اور جب شہباز شریف کی انگلی ہلتی ہے تو مچھر اور افسر
दोनों ही मारे जाते। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। यार ये मैंने तुमसे इसलिए बात की थी कि मेरा एक दोस्त है यकूब, उसके 2 बच्चे हो गए हुए हैं। जब से उसकी शादी हुई है, उसकी और उसकी बीवी की यही लड़ाई रहती है। वो परजाई हमारी जो है उसका नाम है रजिया। अच्छा। वो कहता है तुम अपने नाम के साथ रजिया यकूब लिखा करो, तुम रजिया यूनस ही लिखती हो अभी तक। वो परजाई के वालिद का नाम यूनस है, वो कहती है मैंने अपने बाप का नाम शुरू से मेरे साथ है, मैंने वही रखना है, मैं नहीं रजिया यकूब लिखती, तुम्हें क्या तकलीफ है। अभी सुबह मैं आ रहा था तो उनके घर से यही लड़ाई की आवाज आ रही थी। ये जरूरी होता है कि बीवी के नाम के साथ खामद का नाम आ जाए शादी के बाद? मेरी राय में तो ये जरूरी नहीं होता। प्लीज डोंट कॉपी मी। किताब ओके बट नॉट कॉपी। देखो, ये हमारे यहाँ अक्सर घरों में ये बहस जारी रहती है, झगड़ा होता है कई घरों में, यानी इस बात पर कि अगर बीवी इसरार करती है कि मैं अपने नाम के साथ शौहर का नाम नहीं जोड़ना चाहती, मेरी एक अलग शनाख्त है, मेरे नाम के साथ बाप का नाम अगर शादी से पहले था तो शादी के बाद भी मेरा ये हक है कि मैं वही अपना नाम बरकरार रखूं। लेकिन शौहर का इसरार होता है कि नहीं, ये मेरी तौहीन है, तो मेरा नाम अपने नाम के साथ लगाओ। और ये सारे मामले में जो ख़वातीन के हकूक़ की बाज़ अलंबरदार तंजीमें हैं, वो इस मामले को ख़वातीन के हकूक़ यानी हकूक़ निस्वां की गठड़ी में फेंक कर ये कह देती हैं और इस मौके को गनीमत जानते हुए हमारी दीनी रवायात को भी रगड़ा लगाना शुरू कर देती हैं। हालांकि इस प्रैक्टिस का हमारे दीन से, मज़हब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये देखो ना, अगर हमारे मज़हब में, हमारे दीन में ये शर्त मौजूद होती, ये ज़रूरी होता कि शादी के बाद खातून को शौहर का नाम साथ लगाना चाहिए, तो उम्महातुल मोमिनीन निकाह में आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने नाम का हिस्सा बनाती, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि बाज़ लोग तो कुरान पाक को इस हवाले से कोट करते हैं, गालिबन सूरह अहज़ाब में है कि बच्चों को उनके बाप के नाम के सिवा किसी नाम से ना पुकारो। ये जो आयत है, पर्टिकुलरली ये जो आयत है, ये लेपालक बच्चों के हवाले से है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारा दीन लेपालक बच्चों से उनकी शनाख्त नहीं छीनता, जबर नहीं करता, तो फिर खातून से उसकी शनाख्त छीनने के लिए ये जबर क्यों कर सकता है हमारा दीन? बात समझ में नहीं आती ना। नहीं तो ये किधर से ये रवायत आ गई है, रवाज ये किधर से आ गई? ये ज्यादातर अगर तुम कभी गौर करो तो ये उन मजहबी अकायद से या उन मज़ाहिब से हमारे यहाँ आई है जहाँ पर यह तसव्वुर किया जाता है कि जैसे ही औरत की शादी होती है तो उसका जो मालो मता है वो मुश्तरका मिल्कियत बन जाती है। यानी बीवी की जो मलकियत है और खामद की मलकियत, उसको सारी को मिक्स कर लेते हैं, जैसे हम वडीद का गोश्त नहीं मिक्स कर लेते। उसके बाद अल्लाह ना करे जब तलाक होती है उनके यहाँ तो वो बराबर अदा तकसीम हो जाता है। लेकिन हमारे मजहब में तो ये है कि शादी के बावजूद औरत की जो अपनी मालो मता है, जो उसकी अपनी जायदाद है, वो उसी की रहती है, बल्कि शौहर की जायदाद में से भी 8वें हिस्से की हकदार करार पाती है। हाँ, वैसे इसका मेरा ख्याल है मज़ाहब से ज्यादा अंग्रेजों से बहुता ताल्लुक है। अंग्रेज वो इसलिए भी खामद का नाम बीवी के साथ लगाना जरूरी समझते हैं कि उनको चेता नहीं ना रहता, आवाज मारते हैं अलजबत माइकल है, माइकल तो पिछले महीने था, अपना अलजबत क्या था आजकल, अलजबत जोसेफ से ये ना आजकल शादी। इधर आ मेरी पुत्र गाल सुन, वो इसलिए मेरा ख्याल है खामद का नाम जरूरी समझते हैं। बात बहुत सादा सी है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सीधी बात है कि अगर कोई खातून मोहब्बत में या मतलब लगाव की वजह से अपने शौहर का नाम साथ लगाना चाहती है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, ये उसकी अपनी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, उसकी कोई कंपल्शन नहीं है। और अगर वो अपने बाप का नाम बरकरार रखना चाहती है तो ये भी उसकी चॉइस है, इसमें कोई इज्जत और गैरत का मसला नहीं बना लेना चाहिए। अब बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी चूंकि वो अंग्रेज औरतें जो है ना वो खामद का नाम आगे इसलिए लगाती हैं कि वो खामद को भी आगे लगाए रखती है ना सारी चीजें। यार ये बात नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अपनी जो परजाई है हमारी, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, उन्होंने अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम लगाया हुआ है? नहीं, वो नहीं लगाती। लो जी, मुझसे जौन सी मर्जी कसम उठवा लो,
مجھے پکا یقین ہو گیا تھا یہ جتنی وکالت کر رہا تھا نا اس بات کی, مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وکالت ہی اس لیے کر رہا ہے کہ ہماری پرجائی اس کا نام آگے نہیں لگا. یقین کرو کہ میں نے کبھی اسے مجبور ہی نہیں کیا, میں نے کبھی نہیں مجبور کہا کر کے اللہ معاف کرے تم نے پھینٹی کھانی. یہ اس کی پرسنل چوائس ہے, میں اسے کیوں مجبور کروں. بالکل ٹھیک ہے, ہوتا ہی ہے. بولتا جا رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار میں معافی چاہتا ہوں, تم بہت ہی ڈرتے ہو باقی سے. عزیز صاحب, آج اپنی سیاسی فلم کو آپ سیاسی فلم نہیں کہہ سکتے, آج تو آپ کی فلم فلمی فلم ہے. ہائے 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 ہائے, کیا اس بچی نے فلم 3-4 دفعہ استعمال کی. آج تو آپ کی فلم فلمی فلم ہے. 3 فلمیں اکٹھی چلا دی, کوئی فکر میں اس لیے. ایسے چلیں شروع کریں نا. ناظرین, آج آپ میری فلم میں دیکھیں گے ایک صحافی فلم سٹار بیرا کا انٹرویو کرتے ہوئے. ویلکم مس میرا, آپ نے بڑے نوجوانوں کا دل چیرا, آپ کو گھور گھور کے ہو گیا ہر کوارا ٹیرا, رشتہ طے ہونے کی مبارک ہو, یا کرا کے گرین کارڈ پھڑو, گو میرا گو. صحیح چنی ہے ڈیسٹینیشن, اگرچہ دولہے کے باپ کے ہیں کچھ ریزرویشن, لیکن آپ نے اپنا ٹھیک چنا اسٹیشن. کنگریچولیشن کنگریچولیشن. سیم ٹو یو سیم ٹو یو. تھینک یو تھینک یو. مجھے یقین تھا کہ کب تک قسمت کا بلب فیوز ملے گا, آخر مجھے میرا گڈ نیوز ملے گا. گڈ نیوز ملے گا نہیں, گڈ نیوز ملے گی. ڈو یو نو نوید کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ نوید مینز گڈ نیوز. I don't English misuse. امریکہ کا یہ رستہ دکھایا کس نے, اتنی دور سے یہ رشتہ کرایا کس نے؟ وہ میری دور کی ایک خالہ ہے ڈاکٹر, انہوں نے میرے لیے ریسرچ کیا. یو مین ٹو سے سرچ کیا. او یو نوٹی, پتہ نہیں کتنے رشتے دیکھے ہیں انہوں نے میرے لیے. اتنی سرچ کو تو ریسرچ کہیں گے نا. آپ کو ایک ڈاکٹر کی سرچ پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے محترمہ ڈاؤٹ کہنا چاہ رہی ہے. I talk, he talk, why you middle talk. خالہ کے پاس میں روٹین کے چیک اپ کے لیے گئی ہوئی تھی. اچھا. خالہ نے بتایا میرا تمہارے لیے گڈ نیوز ہے, لیکن جب میں نے گڈ نیوز کی سناپ دیکھی, آئی مین فوٹو دیکھی, تو مائی ہیپینس واز ہوم لیس. ہوم لیس, خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. ہو یو سی آئی اے, آئی مین انٹیلیجنس. مجھے بچپن سے ہی پائلٹ سے بہت پیار تھا. گھنٹوں گیزر کے آگے کھڑے ہو کے پائلٹ دیکھتی رہتی, اور اس گیزر کے پائلٹ کے سامنے کھڑی ہو کے سنگنگ کرتی تھی. لٹول جی سلجھا جا رے پائلٹ, میں نہ لگاؤں گی ہینڈ رے. لٹ سلجھی سلجھا جا رے پائلٹ, میرا ہے ریڈی آ ود ڈیڈی, ساتھ میں لے آ بینڈ رے. لٹ سلجھی سلجھا جا رے پائلٹ. کتنا برا لگ رہا ہے ایمان سے. jealous peoples. تمہیں برا لگ رہا ہے نا, مجھے تو مزہ آ رہا ہے. لیکن وہ تو سنا ہے پہلے سے ہی شادی شدہ ہے, اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹی ہے, اور آپ نے ہی وہ شادی لپیٹی ہے. Are you crack? He is ڈبا پیک. سوری, کوارے کی انگلش مجھے آئی تھی لیکن ذہن سے نکل گیا. آئی تھی. یس,
انگریزی مجھے آتی جاتی رہتی ہے, کمارے کی انگلش ہوتی ہے بیچلر. نو ڈگری نہیں پوچھ رہی, I am asking about English of the Kawara. آپ کو نہیں انگلش آتی تو کیوں بولتی ہے؟ Oh man, you again middle talk in my film. ایک تو لوگ مجھ سے برن بہت ہوتے ہیں. آپ کے سابقہ شوہر نے بھی تو نوید پہ کر دیا ہے کیس, اسے کیسے کریں گی فیس؟ وہ تو ہر جگہ کرے گا ٹریس, چاہے ہو دنیا چاہے سپیس. اور شادی پہ شادی نہیں ہو سکتی, شادی پہ منگنی تو ہو سکتی ہے نا. ویسے بھی وہ لیٹ شوہر, بلکہ میں تو یوں کہوں گی سلیٹ شوہر ہے, جس کا ایک ایک ورڈ میں مٹا چکی ہوں. اسے تو اب میں اپنے شوز پہ نہیں لکھتی. عتیق نے مجھے شرمندگی سے 2-4 کیا ہے. 2-4 2-4 کیتا ہے. آپ کی تو 20 لاکھ ملیت کی مگنی کی انگوٹھی بھی چوری ہو گئی. انگوٹھی نہیں تھی, گھڑی تھی 20 لاکھ کی. گھڑی بھی کون سی 20 لاکھ کی ہوتی ہے؟ کرولا میں لگی ہوئی تھی اور سنے کرولا چوری ہوئی ہے. سنے کرولا. تو نوید نے کچھ کہا نہیں؟ ایکسکیوز می, نوید کوئی میڈ نہیں کہ پیچھے بیوی چھوڑ دے. ویسے بھی کرائی چنی بھی تھی ہو ہی جاتی ہے. شعیب اختر کے ساتھ بھی تو افیئر تھا آپ کا. آئی ایٹ سویئر. شعیب کے ساتھ میرا کوئی سرکل نہیں تھا. البتہ سرکل آف شعیب was walking with my cousin. کیا بولا؟ شعیب کے ساتھ میری کزن کا چکر چل رہا تھا. You deserve for Oscar award. چونکہ ڈاکومنٹری کو سمجھنا اور میرا کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. شادی کے لیے گرہستی کی تیاری شروع کر دی؟ کاٹنا آ گیا پیاز, یا وہ پکائے گا ہانڈی اور آپ اڑائے گی جہاز؟ ویلڈ کوسچن. یس, میں نوید کے پسند کی ڈشز بنانا سیکھ رہی ہوں. نوید کو 1 لیگ مینگو ملک شیک بہت پسند ہے. بھلا کیا؟ لنگڑے آم کا شیک. اور وہ مدر آف پوٹیٹو بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے. مدر آف پوٹیٹو کیا؟ پوٹیٹو آلو. مدر آف پوٹیٹو آلو قیمہ. ناظرین, یہ تھا آپ کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. لوری کھیر ہے, امریکی پکوڑے, امریکی پکوڑے, امریکی پکوڑے, لوری کھیر ہے, ٹوٹیاں.